Wednesday, guys. Ako dyan, guys, oh. Daisy. Yan. Ito, ang ganda. Yan. Dito yan sa harap. Okay, guys. Dito na kami, guys, sa bahay. Okay. May sampay ako dito, guys, oh. Nilabang ko yung rag, yung mga ano namin. Ito. Para ano na sa kuryente. Ito yung backyard namin. Papakita ko sa inyo, guys, yung ano, yung ginawa ko na lagayan ko ng halaman. Nagawa tayo na. Yung goma. Oh. Purple, orange, yan. Tanim ako dyan, guys, ng beans. Dito wala pa. Ito, oh. Tumubo na, guys, oh. Kita nyo yan. Bok choy. Doon wala pa, guys. Yan. Doon wala pa sila. Nag-start pa lang itong mag-ano, guys, oh. Tumubo uli. Pag winter, hindi yan naman ano, na ano lang siya, pero tumutubo pa rin pag summer. Yan. Oh, yan ang update today. So bye, guys. Thank you for watching. I hope you enjoy. See you next time. Bye. Please like and subscribe my YouTube channel, Joe Casble. Bye, guys. Thank you.